Hi guys, gikan rami nag-jogging. You mean walking? Naamay diri sa kilid sa Roro. Ako na say nag-record because wala siya nagdala sa cellphone. Dayon lowbat pa dyan. Angin kaayo ron. Pero pag sulod sa sakyanan, alimuot manoom. Palit mo yung breakfast. Magpalit may Breakfast. Mana mong exercising para mo hiyos na lang sad mi. Yes. Para mo hiyos. Kay dagko la kay tiyan. Okay, this will take so long and then ma-run out ko battery, so bye-bye. On! Hi guys! Nakabalik namin. Wala pa nakabalik sa balay, pero kaon namin diri Wala pa man. Asa bang data? Maghuhat pa to ni Papa. Nagpalit si Papa buko. Wow. Sigma, sigma girl, sigma girl, sigma girl. Basin lang. Sigma, sigma. Magpagak na. Imo ko ganta yan na ba? Para dili mahulog na ako'y koan. Murag ang traffic na nakuan nila. Parking naman na. Murag ang traffic pero nag-parking ra di ay. Walay much tabi karon, so goodbye. See you in the next channel. Bye guys. Hi guys, nakabalik namin sa balay. Manasad mi kaon, ana lang sad mi na video. Bye bye. See you in the next channel. Wait! Like and subscribe, please! Yes, please.